Mga kapuso 14 anyos nga dalagita ginaligar ginhimuslan sa 18 anyos nga lalaki sa New Lucena, Iloilo. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Ginkustodiya sa New Lucena Police ang 18 anyos nga si alias Dexter nga ginatudlo nga nagpanghimulo sa 14 anyos nga si alias Inday sa New Lucena, Iloilo. Sa investigasyon sang kapulisan, natabo ang insidente sa March 31 sa nagkontak ang suspect sa biktima nga makitanay. Ginkasugtan nila nga mag-inom-inom upod ang isa pa kababae nga menor de edad sa balay sang suspect. Tapos nag-inom-inom lang sila, tapos siguro ang nahubog na ang bayi. Posible nga natabo. Sunod sa Iloy sang biktima, ginhagad si alias Inday sa iyang amiga. Nakibot na lang sila nga gabi na kag wala pa makapauli si Inday. Pagabot na mo no ay sa kapauli pa. Sa kwarto kay gindulong sa amiga ya dito lang sa gindulong sa housing. Matapos nga makapanugid ang biktima sa Iloy sa natabo sa iya, gilayon sila nga nag-report sa kapulisan. Sunod sa kapulisan, ginako sang suspect nga ginhimuslan siya ang biktima. Gintinguhan sa news team nga makuha ang bahin sang suspect apang nagpamalibad na siya nga magpa-interview. Ginaulat na lang ang resulta sang medical legal examination sa dalagita agud mapasakaan sa nagakaigo nga kaso ang suspect. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.